الحمد لله اصطفى واجتبى عز وجل مكانا وزمانا وإنسانا، وله سبحانه وتعالى أن يختار ما يريد وما يشاء سبحانه وتعالى. وقد برر المولى سبحانه وتعالى ذلك في كلامه صريحا أنه اختار من عباده خلائق، واختار من الأوقات أزمنة، واختار من الأرض ومن السماء أمكنة، اختيار منه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang telah memilih, yang mana pada tiap tempat ada tempat yang dikhususkan, pada tiap kalangan manusia ada yang dikhususkan, ada tiap zaman yang dikhususkan, dan sudah menjadi sunnatullah dan dijelaskan di dalam firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya baik di langit dan di bumi ada tempat yang diistimewakan oleh Allah, ada zaman yang diistimewakan oleh Allah, dan ada kalangan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فاختار واصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق، وهو أفضل مولود برز صلى الله عليه وسلم في هذا الوجود مختارا من الله سبحانه وتعالى. Hingga kita tahu bahwasanya dari semua makhluk yang dipilih oleh Allah teristimewa adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan yang paling pertama manusia terlahirkan dengan keistimewaan tertinggi dari semua umat manusia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفضله على جميع الرسل والأنبياء، وأخذ العهد سبحانه وتعالى على جميع الأنبياء إنهم أدركوا رسول الله أن يؤمنوا به وأن يتبعوه. Dan sudah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diistimewakan menjadi nabi paling istimewa di antara para nabi dan rasul. Bahkan Allah telah tarik janji kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, bila mana mereka mendapati zamannya Nabi Muhammad SAW, maka mereka harus berada di bawah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتتبعنه. Dan Allah telah tarik dan Allah telah tarik janji dengan yang ada di dalam kitab bahwasanya kalau telah datang kepada kalian ini Rasul yang mana dia mengimani apa risalah yang telah kalian bawa, maka hendaknya kalian beriman kepada Rasul ini dan membantu dari Rasul ini. وكذلك الأمة الإسلامية أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضلها المولى سبحانه وتعالى على جميع الخلائق وعلى جميع الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا إلى آخر الآيات والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيله صلى الله عليه وسلم وعظيم مكانته وكبير مقام أمته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Begitu juga umat Islam ini dijadikan oleh Allah adalah umat yang paling istimewa, paling spesial di antara umat-umat yang lainnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah golongan umat terbaik yang pernah keluar di kalangan manusia. Wa ja'alnakum ummatan wasata, dan kami jadikan kalian sebagai umat penengah. Dan masih banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan akan keutamaan betapa agungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas umat-umat nabi lainnya. Wa kama faddala Allahu al-khalaiq min al-insi faddala al-azminah, falaylatul qadri khairun min alf shahr wa ramadan afdalu min baqiyati ash-shuhur. قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر
ليلة القدر خير من 1000 شهر. Setelah kita tahu bahwasanya kemuliaan yang ada di manusia, Allah juga memilih untuk mengistimewakan zaman. Allah pilih malam Lailatul Qadar di atas malam-malam lainnya. Allah istimewakan bulan Ramadan di atas bulan-bulan lainnya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min 1000 syahr, yaitu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. وليلة واحدة خير من قريب 84 عاما هي ليلة القدر. Dan satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 84 tahun. والصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة في غيره من المساجد. Dan satu kali solat di Masjidil Haram melebihi daripada 100.000 solat di lain daripada Masjidil Haram. فلا تستوي الأمكنة ولا الأزمنة ولا الخلائق من الناس. Maka jelas dari sini tidaklah sama satu zaman maupun tempat maupun manusia, tidaklah sama kedudukannya. لله سبحانه وتعالى أن يصطفي من يشاء ويفضل من يشاء ويعظم من يشاء. قسمة من الله سبحانه وتعالى وهو الخالق الذي يتفضل على من شاء بما شاء. Dan ini adalah hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sunnatullah untuk mengistimewakan satu tempat atau satu zaman atau sekelompok manusia. Ini adalah ketentuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menciptakan tempat, Allah lah yang menciptakan zaman, dan Allah lah yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Ini semuanya adalah ketentuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah berhak memberikan ketentuan ini kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadullah salihun الأولياء المقربون الذي أدناهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم واجتباهم ليسوا كغيرهم من الخلائق. Begitu juga para makhluknya Allah, orang-orang pilihannya Allah yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih mereka, maka jelas mereka kedudukannya yang dipilih Allah tidaklah sama dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. أولئك الخلائق اجتباهم سبحانه وتعالى واصطنعهم لنفسه كما قال سبحانه وتعالى واصطنعتك لنفسي، أي هم عباد خلص لله سبحانه وتعالى لا يشارك الله فيهم أحد، لا حظ ولا نفس ولا دنيا ولا أحد من شيء من المرغوبات، إنما هم عبيد خلص لله سبحانه وتعالى. قال في حقهم عز وجل إن عبادي، وقال الشاعر ومما زادني فرحا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي. هذه منة عظيمة كريمة وأن أرسلت أحمد لي نبيا. Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih di kalangan para hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mana diperuntukkan hanya untuk Allah dan menjadi miliknya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kalangan tersebut tidak dirangkaikan di dalam diri mereka, tidak digabungkan adanya keinginan antara hawa nafsu ataupun cinta kepada dunia dan lain sebagainya. Tidak, seperti dalam firman-Nya Allah, wastona'tuka li nafsi, artinya adalah aku buat engkau hanya untuk diriku, engkau aku khususkan sebagai para hambaku yang aku pilih dan aku bersihkan dari apapun selain aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, dikatakan bahwasanya di antara sesuatu yang membuat aku menjadi mulia adalah sehingga seolah-olah aku bisa menginjak bintang, di mana aku dimasukkan di dalam firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya para hambaku, dan ayat itu aku dijadikan hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan dikirimkan untukku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Qaumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qasaiduh wa li ghairillahi ma qasaduh radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum.
Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah dan mereka telah berbahagia karena anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. ومنهم الحبيب محمد بن عيدروس والحبيب محمد بن أحمد المحضار وغيرهم من الكبار وغيرهم من العظماء الذين زهت بهم هذه البلاد وسعد بهم العباد ونفع الله بهم النفع الكثير وما زال النفع بهم مستمرا وما زال الخير يتجدد على أيديهم وعلى أسمائهم وعلى ما تركوه من تراث عظيم ومن مناهج سار الناس عليها فوصلوا إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. Dan di antara manusia-manusia pilihan itu adalah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar, yang mana mereka telah dipilih oleh Allah untuk berdakwah di daerah ini, berdakwah di tanah ini, sehingga tersebarlah semua kebaikan dan keluhuran, tersebarlah semua hal-hal yang positif, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika disebut nama mereka senantiasa harum karena terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semua kebaikan telah tersebar di sana sini berkat ajaran yang dibawa oleh mereka. كان هؤلاء القوم الحبيب محمد بن عيدروس أو الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب أو الحبيب عبد الله بن محسن أو الحبيب علي بن محمد أو الحبيب علي بن طاهر وغيرهم الكثير عاشوا في فترة استعمار الهولنديين لبلاد إندونيسيا. Dan mereka Al-Habib Muhammad bin Idrus atau Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas atau Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas atau Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Zahir Al-Haddad dan Al-Habib Alwi bin Zahir Al-Haddad, yang mana mereka di zaman mereka itu tanah ini telah berada di dalam penjajahan Belanda. Walakinnahum ridwanullahi ta'ala alaihim biiqtidaihim bijaddihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam دعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأداروا الأمور إدارة جيدة ولاحظوا كل المحاذير التي حولهم وقادوا السفينة حتى أوصلوها إلى بر الأمان. Mana mereka itu di dalam berdakwah di jalan Allah mengikuti jejak Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memperhatikan keadaan dan situasi yang ada di zaman mereka, yang ada di sekitar mereka, mengajak para hamba Allah dicari mana jalan yang terbaik, diberikan solusi bagi umat ini, sehingga memperingatkan apa yang menjadi bahaya, apa yang menjadi larangan, dan kemudian dibawa mereka ini seolah-olah ajaran mereka itu adalah sebuah perahu yang telah dibuatkan untuk umat ini, membawa mereka melalui derasnya lautan yang begitu deras ombaknya. حافظوا على أهلهم وإخوانهم وأولادهم وحافظوا على إخوانهم المسلمين في بلاد الملايو، فحفظ الله بهم الإسلام والإيمان وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، وحافظت بلاد إندونيسيا على هذا النهج القويم، نهج النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، النهج الذي يكون به سير إلى الله بمقتضى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mereka di dalam dakwahnya menjaga negara Melayu ini, tanah Melayu ini mereka jaga dengan ajaran Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah menjaga kerabat mereka, saudara mereka, anak cucu mereka, bahkan semua kaum muslimin terjaga akidah mereka berkat ajaran mereka orang-orang yang tersebut, sehingga tanah ini terus berada di bawah bimbingan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Qur'an dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذا المنهج النبوي الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Inilah jalan kenabi, inilah jalan nabawi di dalam dakwah, yaitu fabima rahmatin minallah lintalahum, maka demi rahmat Allah Subhanahu wa taala lemah lembutlah engkau kepada mereka. Seandainya engkau kasar kepada mereka, niscaya mereka akan lari menjauhi dirimu. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa
وعندما سئلت أم المؤمنين السيدة عائشة عن أخلاق رسول الله قالت كان خلقه القرآن. Dan Nabi SAW adalah orang yang memiliki akhlak yang begitu luar biasa, lemah lembut yang sangat luar biasa. Ketika ditanya Sayyidatuna Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah SAW, dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah, akhlak Nabi SAW adalah ibarat Al-Quran. سمعنا في هذه القصة التي حكاها السيد جيلاني بن أحمد الحبشي كيف كان هذا التعامل من الحبيب محمد بن عيدروس مع ذلك الشخص الذي شذ عن طريقة أهله، كيف جذبه إلى طريقة أهله، كيف سار في الطريق القويم الذي جعله غير متنكب عن هذا الطريق. هذه الأخلاق النبوية، هذه القدوة الصالحة لهؤلاء الأئمة الذين ساروا على هذا النهج، نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Berdasarkan tadi yang telah kita dengarkan dari cerita Al-Habib Jailani Al-Habsyi tentang bagaimana cara Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mengentas ada salah seorang yang telah berpaling keluar dari jalan salafnya, sehingga diajak melalui jalan yang lemah lembut oleh Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, dan dengan penuh kehati-hatian mengajak orang tersebut tanpa menyakiti orang ini, dibawa, dibimbing orang ini menuju jalan salafnya dengan lemah lembutnya. Ini adalah menunjukkan betapa besarnya, betapa pandainya beliau, sehingga ini adalah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para ulama terdahulu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam raji'an min ba'd ghazawatihi wa ma'ahu shay'un min al-ghanaim falaqiyahu a'rabi وقال يا محمد بعد أن أخذ بتلابيب رسول الله اعطني من مالك من مال الله لا أريد من مالك ولا من مال أبيك. Yang mana suatu kali ada satu cerita Sayyidina Rasulullah SAW telah pulang daripada salah satu peperangan yang dihadiri oleh Rasul SAW. Di tengah jalan beliau bertemu dengan seseorang yang mana seseorang itu telah menarik daripada surbannya Nabi SAW hingga mencekik leher beliau, kemudian dia dengan nada kasar dan memaksa, ya Muhammad, berikan kepadaku dari hartanya Allah Subhanahu wa taala, ini bukan hartamu dan bukan harta bapakmu. فأراد الصحابة أن يؤدبوه فقال لهم النبي قفوا ثم التفت إليه متبسما وقال يا أعرابي نعطيك من مال الله ولكن نقتص منك لأن برد الحاشية قد أثر في عنقي. Kemudian di saat itu para sahabat sudah marah, hampir saja akan memukul orang tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, hentikan. Kemudian Nabi SAW menoleh dengan tenangnya kepada orang tersebut dan dengan penuh senyum yang ramah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, baiklah saudaraku, aku akan berikan kepadamu dari harta yang Allah bagikan ini, tapi untuk sementara ini lepaskan dulu cekikan daripada sorban yang ada di leherku, yang melilit di leherku ini, karena telah membuat leherku ini tadi menjadi merah. Qala al-A'rabi amma al-qisasu fala. Qala lahu an-nabi walima. قال لأنك قد عودت الناس أنك لا تجزي بالسيئة إلا حسنة. Asalnya sama Nabi SAW dikatakan, aku akan berikan harta itu kepadamu, tapi aku akan balaskan cekikan ini tadi. Kata si A'rabi tadi, tidak ya Rasulullah, sebab engkau telah membiasakan setiap orang yang telah berbuat jahat jangan dibalas dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Nahtaju ila dirasati sirihim وإلى دراسة أخبارهم وما سمعنا في هذه التراجم المباركة إلا نزرا يسيرا مما كانوا عليه من التحلي بهذه الأخلاق النبوية التي جعلت الناس في هذه البلاد وحفظت أولادهم وحفظت ما هم عليه، حفظتهم حتى صاروا على هذا الحال. وكم مضى لهم الحبيب محمد بن عيدروس، مضى له أكثر من 100 عام وما زال ذكره يتجدد، وما زال الله سبحانه وتعالى بأشعاره ينفع وبمقولاته وبمقالاته يستفيد الناس رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. Kita perlu mempelajari daripada sejarah kehidupan mereka
Bagaimana sejarah kehidupan akhlak mereka perlu kita pelajari. Yang kita dengarkan dalam cerita yang ada ini hanyalah sedikit sekali daripada sejarah dan tentang akhlak mereka. Yang mana berkat akhlak mereka ini, ajaran dan nama mereka terus langgeng ada di negeri ini, yang mana sudah berlalu 100 tahun lebih daripada Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi, hingga saat ini masih terjaga ajaran mereka pada diri kita, pada keluarga kita, dan pada orang-orang yang ada di sini, hingga sampai terus diperingati haul beliau dari zaman itu hingga sekarang ini. هذا الحول وهذه الأحوال التي تعقد في هذه البلاد وفي غيرها إنما هو فضل من الله امتن به على هؤلاء الأولياء، على هؤلاء العلماء، على هؤلاء الفضلاء، ليستمر نفعهم. وما هذه الانتفاعات وما هذه المذاكرات وما هذه المحاضرات التي سمعتموها فيما مضى وفيما هو حاضر وفيما يكون مستقبل إلا بركة من بركات ما أمدهم الله به من النفع العظيم. Haul yang diadakan di mana-mana tempat itu adalah untuk memberikan manfaat bagi kita semuanya. Lihat bagaimana daripada perjuangan mereka kita bisa mengerti tentang pentingnya akan hal tentang ajaran daripada mereka. Adapun keberkahan yang kita rasakan, baik cerita yang kita dengarkan, manakib yang dibacakan, ceramah tadi yang diceramahkan, dan apa yang ada baik yang di masa lalu ataupun yang masa sekarang ataupun yang akan datang, itu adalah semua berkat daripada jerih payah mereka, daripada perjuangan mereka. ولما سمعنا من هذه الأخبار الطيبة لهؤلاء السادة الأطهار المقصود منها الاستفادة والانتفاع والاقتداء والاهتداء، لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر قصصا كثيرة في كتابه العزيز قال عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. Dan kita setelah menghadiri dari tempat ini, apa yang kita dengarkan adalah yang paling penting, kita pulang dengan membawa manfaat, dengan bisa meniru tingkah laku mereka dan akhlak mereka, sebab mereka ini dijadikan panutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalan petunjuk mereka itu ikutilah. نقتدي بهم لا سيما في إحياء العلوم والاقتداء بتلك المفاهيم التي تركوها لنا رضوان الله تعالى عليهم لنتمعنها ونقرأ ما كتبوا ونقرأ العلوم التي كانت لهم بها عناية وكان لهم لها نشر فرضوان الله تعالى عليهم. Dan hendaknya kita pelajari dan kita telaah apa yang mereka gemari, terutama adalah di dalam penyebaran ilmu, di dalam mengaji dan lain sebagainya. Kita mengaji apa yang mereka ajarkan, kita pelajari apa yang mereka ajarkan, buku-buku, kitab-kitab yang telah mereka pelajari, yang telah mereka ajarkan, yang mana itu semuanya pada membawa manfaat, kita telaah dan kita sebarkan. Karena itulah apa yang telah mereka lakukan adalah di dalam bentuk mengikuti daripada jalan mereka. فليستمع من كان ذا أشواق إلى صفات القوم والأخلاق وليتبع فالحق ساق باقي قد عم كل الخلق بالنوالي. Dan apa yang membuat hatiku itu menjadi rindu, yang mana Allah telah berikan kepada mereka semua anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ngikuti daripada jalan mereka, sebab Allah yang memberi mereka masihlah maha abadi, masihlah maha ada yang dapat memberikan hal itu kepada kita. Asallallahu al-azim an yakfu bina atharahum wa an yamla'a qulubana mahabbatan lahum وأن يعمر أوقاتنا بذكر سيرهم وأخبارهم وأن يعمر قلوبنا بما يكون لهم من الاتباع ويجعل ذلك ساريا لأبنائنا ولأجيالنا ولأصحابنا ولأسرنا يا رب العالمين وللمسلمين أجمعين يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ المسلمين والطب المسلمين
واهد المسلمين آمين. وارفع قدر المسلمين وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين واكفهم شر الكافرين والظالمين والمضطهدين وغيرهم من أعداء الدين يا رب العالمين وأعد مثل هذه الأحوال مرات وكرات على أحسن حال وأنعم بال يا كريم يا متعال. احفظ هذه البلاد بلاد اندونيسيا واحفظ عليها دينها واحفظ عليها أخلاقها واحفظ عليها مساجدها واحفظ عليها اقتصادها واحفظ أهلها أجمعين واكفهم شر الظالمين والطاغين والباغين والمكدرين والمناقصين والمدبرين لأعداء من أعداء الدين يا رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau tutup dengan doa, semoga kita, pikiran kita, hati kita dipenuhi cinta kepada mereka, mau mengikuti daripada jalan mereka, dan semoga haul ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menghadirinya dari tahun ke tahun dalam keadaan lebih baik, dalam keadaan yang lebih nyaman, dalam keadaan yang lebih bisa mengikuti daripada jalan mereka, dan semoga keberkahan mereka ada pada diri kita, pada anak-anak kita, pada orang-orang kita, pada kerabat-kerabat kita, dan terus mengalir dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Dan inilah yang dapat saya terjemahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.